এবং অন্য ভক্ত মানে ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरते पापम संध्या दीपम नमस्तुते चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योरजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम शांति 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 ସ୍ୱଭାବସାରୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦାୟିନୀ ଭାରତ ଜନନୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କେହି ବସିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। जनगणाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। समस्त श्रद्धालु निवेदन समस्त वर्तमान सभा प्रार्थना आरंभ हो समस्त रक्षा करेंगे। Pusta. नमो ब्रह्मणे नमस्ते
सत्यं ब्रह्मासि त्वमेव सत्यं ब्रह्मं वदिष्यामि लोकं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि नमामो भगवताय भवतु भवतो भवतो भगवान् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
Hare
Jaya
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमावरणं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राम। हेलो गछर डाला भांगी पड़े जहां आखिर लुह धरी पड़े पक्षी की आकाश में जाऊता सब प्राणा तरी भांगी जाए जहां आनंद लुह धरी पड़े पशु से पड़ी रही कष्ट पाई जाए जहां आनंद लुह धरी पड़े जे केवल मनुष्य से परमात्मा नाम पशु पक्षी वृक्ष लता समस्त के भल पाती से आनंदर अति अपना प्रिय महा बाबा होई जा आपन मन संसद तांको विषय में कि कोई सुंदर लक्ष्य धन्य मन करू से जो पशु उपाधि में बहुत भारत प्रथम महापुरुष की भारत राजा की प्रथम महापुरुष महिला सफल में बांधा को मनुष्य को संसाधन से प्रत्येक को बहुत संसार है मुसाफिर भाई अति खुशी प्रथम संभव संसार है से बाबा बाबा आउ के कमा इकोटे कमा सुबुनी को बुरी तेणु मांगो तो करे मांगो कोई तो जंगल अपना संस्कृत भाव भाई का करतो दवा संस्कृत तेणु आउ के मतलब कथा कहि सेदिन जगन्नाथ भक्त करछि हे महाप्रभु आपण केतेबेले जाउछथि सुसुळे से ओडिया मन जाउछथि अन्य मन पई के अन्य मोते से अछि कहीं से ओडिया मन जाउछथि जगन्नाथ को महाप्रभु जाउछथि मु केमिति भूमि पाई मोर बंधन मु केमिति भूमि पाई मोर मां को मु केमिति भूमि पाई मो मां हाथ पर पूरा चला जाऊ केमिति भूमि पाई मोर मां को केमिति भूमि पाई मोर मां को सुनो केमिति भूमि पाई मां
ସମ୍ମାନୀୟ ମାତୃଭକ୍ତିର ମୁଁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଅନେକ ଶୁଣିଛି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ପରିବାର ମା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସବୁଠୁ ପୂଜା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି କାରଣ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲାଣି ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ତୋଳି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଅଚିତ୍ରମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାବତୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଆଳ ଓ ଗାଳିମା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର ସମାଜର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜଗତ ନିୟମ ପରମ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ବରାହ ରାମକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ନାମକ କବିର ଅଯୁତ ବଳରାମ ଯଶୋବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମନ୍ଦାସା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା ଭଳିଆ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଳ। 1914 ମସିହା ଚୈତ୍ର ଶେଷ ପତ୍ର ସଂସ୍କୃତିରେ ବସନ୍ତ ସ୍ନାନ ବର୍ଷରେ ପିତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଓ ମାତା ବସନ୍ତଙ୍କ କୋଳବଳମାନ କରି ଧରାବରଣ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ପିତାନନ୍ଦ। ଶୈଶବରେ ବାଳକ ପ୍ରତାପ କରିଥିଲେ ବାଳକ ପିତାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ମାନସିକତା। ପୁଷ୍ପକର ବ୍ୟାବନରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ନିଷ୍ପାତରେ ସେଦିନର ବିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା ଭଳିଆ। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1970 ମସିହା ମାଘ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟର ତୁରା ନାଦନ କରିଥିଲେ ବାଳକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ। ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବାବା ବଳରାମ ଦାସ। 1971 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ उन्नीस 71 मसीहा श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धामरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सिंहद्वार ऋणस्तंभ निकटरे बलिया बलिया बोली संबोधन कर डाकिया परे निज नाम बलराम दास परिवर्ते केवल बलिया हबे से लिखित करथांती। दुई थर निर्विकल्प समाधिस्थ प्राप्त करी दिव्य ब्रह्मस्पर्श लाभ करी पुनः प्रत्यावर्तन करिथवा से होतंती भारत वर्ष अनन्य योग्य मूर्ति। जन उच्चतम स्थानीय योग्य होतिले मध्य से साधारण मनुष्यर दिनचर्या भितर निजको हजाई दियछंती। भोकिला मनुष्यर भोक गरीबर दुख सहाय मनुष्यर क्षीण आशा मध्य बाबा बलिया आध्यात्मिकतार अनुसंधान करछंती। नेणु से कहंती शिवलिंग रे पानी ढाळ मन नाही किंतु मंदिर रे क्षीण ढाळी कौन रोगी असहाय शिशु से क्षीर प्रदान कर वास्तव शिव निश्चय ग्रहण कर तुम कृपा करेंगे। भाषा मृत्यु पर कई वैकुंठ जानती नहीं बंची अवस्था निज परिवार को वैकुंठ कर गढ़ी परिवार ही वास्तव वैकुंठ परिवेश ही कैलासर स्वरूप। अंधविश्वास दूर सचेतनशील मनीष भाव बंचा सर्वदा मार्गदर्शन देता जड़े समाज संस्कार दिव्य पुरुष भाव से समग्र भारत वर्ष से परिचित। विधवा माँ अमंगल प्रतीक आदौ नुहे ए विप्लव से दीर्घ वर्ष धरी प्रतिहरा मारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में समान अधिकार भागिता रहा आवश्यक। सुस्थ समाज सुस्थ जीवन सुस्थ गणतंत्र प्रतिष्ठा दीर्घ अर्ध शताब्दी ऊर्ध्व काल धरी से समग्र भारत वर्ष तथा विश्व में कार्य कर आज आम मान परम सौभाग्य जे आम मान गहन एक दिव्य आध्यात्मिक पुरुष जने समाज संस्कार को महान व्यक्तित्व महान साहित्य लाभ कर आसतु से दिव्य पुरुष मुखर बिंदु आम सचेतनतार महान वार्ता सकल को ग्रहण करवा और निज जीवन साइड रखा। या सहित मात्र संक्षिप्त 2 मिनिट भितर गोटे कथा कहबी। बाबा
गोटे विप्लव करछन्ति जो विप्लव भितरे परिवेश गणतंत्र धर्म विप्लव किभଳି परिवेशर सुरक्षा रहइबो किभଳି धर्म बजाय रहइबो एवं गणतंत्र प्रतिष्ठा हबो तेणु सेही उपरे से वर्तमान संग्राम करछन्ति विप्लव करछन्ति समग्र भारत वर्षे आछन्ति विभिन्न कार्यक्रम रे एवं मु जाईछि तांकर कर्मभूमि देखिछि अर्थर साम्राज्य से भी नहीं कि पदवीर साम्राज्य नहीं जो माने तांकर पाख लोक थांती समस्त भगवत प्रिय आ से होउछन्ति महापुरुष मानव प्रिय मनीष तांकर पाद पंकजे मोर कोटि कोटि प्रणाम। मातृ पूजन हाँ का पूजा वर्तमान बाबा बलियांकर निष्पत्ति क्रमे तांकर आशीर्वाद क्रमे आदि किछि पतिहरा मां मानकु पूज्य पूज्य पूजन करा से उद्देश्य रे वर्तमान मु अनुरोध करिवि सार को से तांकर नाम एवं अन्य जिनिस नै आसे बोल बोल
सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमें समस्ते गोटे डॉक्टर राजेंद्र सेनापति तांको सहधर्मिणी संस्कृता रानी सेनापतिंकर यही बासभवन रे प्रत्येक वर्षर किछि वर्ष धरी यदि सांध्य सत्संग प्रार्थना अनुष्ठित होछि। तेणु ये माटीर किछि सेही भली स्वीकृत रही जेमती नाम कीर्तन प्रार्थना सत्संग आज आमर सबुठारु गोटे बड़ कार्य आमे जोटा समग्र भारतवर्ष रे करूछु से होचे मातृपूजन। आमे माँ को माँ बोली सम्मान दबा से तो आमर गोटे पवित्र धर्म पवित्र आचरण कि अनेक समय देखा जाए आमर वेदानुकूल धर्म किंतु देखा जाए पत्नी हरा पिता एवं पतिहरा माता ये दुई जन को टिके आमे अदेखा कर माने आमर गोटे भावना रहे एमान हाथ में काच नहीं सिंदूर नहीं तेणु एमाने अलक्ष्य किंतु पत्नी हरा बापा सी गोटे अल्प संख्यक समाज था कि पतिहरा माँ से समाज रे बहु परिमाण देखा जाए। स्वामी टीए चलीगला परे सी दुखरे भांगी पड़ी बेले ताकू ये समाज गोटे एते आकट कटकणा भितरे ताकू रखती जे से आहुरी जमती मानसिक स्तर रे निर्यातित हो से ठाकुर मंदिर को वर्षक जाक जीव नाही पुओ झींकर विवाह वर्तरे ताको सी पुओ बहु बा झील ज्वाई को से देखी पारिबो नाही ताकू सेमाने भी देखा करी बा दर्शन करी विदाय नेबे नाही। एगुड़ाक मत कहीं लगे एगुड़ाक सब बाजे कथा शुद्ध बाजे कथा
ସଜ୍ଜନ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି। ଜଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ କି ମା ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ ପୁଅଟି ଗୋଟେ ବାପାକୁ ହରେଇ ମାକୁ ହରେଇ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଯେ ସିଏ ବର୍ଷକ ଯାକ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବନି। କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରେତ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ପ୍ରେତକୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ନା। ସେ କ'ଣ ଅଖାବସ୍ଥା ନା ଓଳିଆ ତାକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବୁଲୁଛି? ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାଗବତ ଗୀତା ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଜମା ନାମଟି ବୋଲାଇ ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ ଅର୍ଜମା ନାମଟି ବୋଲାଇ। ତେବେ ସେ ପିତୃ ଲୋକରେ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପତର ପକେଇ ଟିକେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଦେଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପୋଷା କୁକୁରଟିଏ ପାଳିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁଛୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲୁ ବାପା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତୁମେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଉଛ? ତମ ଘରେ ତ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିକିରି ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫଟୋ ରଖ ନ ରଖ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆଦିମ ସମୟରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି। ଆଉ 12 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ଆମିଷ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେ 12 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମିଷ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ କି କଥା? ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ମାରୁଆଳି ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବି 12 ଦିନ ହେଉଛି, 14 ଦିନ ହେଉଛି, ତ ଜମା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଅନେକ ପକାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିତୃପିତାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ବୋଉ ବସନ୍ତ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସରେ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ନାଟ୍ୟକାର, କବି, କହୁଥିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ବୋଉର ନାଁଟି ସେ ନେଉଥିଲେ ବସନ୍ତ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମୋ ବାପା ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ପୁରୀରେ, ତାଙ୍କର ଦାହ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମାନେ ପୁରୀ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ହେବେ, କହିଲେ କଟକ ଖାନନଗରରେ ଦାହ ହେବେ। କାରଣ କଟକରେ ଆମର ଘର ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଘର ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବୁ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ, ମୋ ମାଟି, ସେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ, ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ସବୁର ବିଘ୍ନ ସେଇମାନେ ଘଟାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି। ତାପରେ ସେ କେତେ କଥା ଘଟିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି।
ଫେରି ଆସିକିରି ମୋର ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ବୋଉ ବୋଲି ମୁଁ ବୋଉକୁ ବସନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି, ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବହିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ମୋ ବୋଉର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ତା ହାତରେ କାଚ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ କି ସେଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମନରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲି, ଇଏ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ତେବେ ସେ ସମୟକୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲା, କାରଣ ସମାଜର ନାଲି ଆଖି ବହୁତ ଉପରେ, ତାକୁ ଗତ କରିବା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାବିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ସୀତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ତା ଚିତାଗ୍ନିରେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ପକେଇକି ଜାଳିବେ, ଯାହାକୁ ସେ ସମୟର ରାଜା ରାୟ କ'ଣ ନା ସେ ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏହା ନିନ୍ଦୁକର କଥା, ନିନ୍ଦାର କଥା। ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରୁ ଇଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା କଥା। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ହଳଦୀ କିଆରୀରେ ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ହଳଦୀ ବେଶୀ ଫଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନରବଳି ଦିଆ ହେଉନି, ହଳଦୀ ତ ଫଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କଥା। ଏଇଟା ଆମର ସମାଜକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୀପ ଯେମିତି ଜଳେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଦୀପର ଆଲୋକଟା ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା, ଦେଖିପାରୁନା, ସେମିତି ସମାଜର ଗତିପଥକୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋର ମାସେ କେତେ ଦିନ ବୋଧେ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ ସମଗ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ। କେବଳ ପରିବେଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସଭା ସମିତି, ଅନେକ କଥା ସାରି ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଗସ୍ତ ବା ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ସ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବି, ତାପରେ 20-22 ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପତିହରା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତିହରା ମା, ପତି ଥିବା ମା, ସବୁ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ, ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ ଏଇ ମା ମାଟିର ପୂଜା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜଗତ ନିୟାମକ କରାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନିବେଦନ। ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି, ବୋଧେ ମୁଁ ପୂର୍ବଥର ବି କହିଥିଲି, ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଭାଗବତ ପଣ୍ଡା କି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଏଇ ଭିତରୁ ଭାଗବତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହେଉ ପଛେ ছোটা কুজা অন্ধ মাখি পূর্ণ
ନବୀର ପୁଅ ହେ ସୋଦାକୁ ছাড়ি দে बलिया तार बाप मांकर ना आगे जो स्वर्गत चिन्ह दियंती से स्वर्गत चिन्ह मु दिए नहीं स्वर्गत बापा माँ बोली कहेनी कारण मुपर्यंत बंची मो माँ बापा भल हूँ खराब हूँ पाठ पढ़ी था न पढ़ी था जहाँ ये देहटा तांकर ये संपत्तिटा तांकर सत्व तेणु मुझे कही मो बापा मरीगले मो माँ मरीगले ताले मु तो बंची ना तेना बापा के मरी मु मरीगला मो बापा बोले कि बंचला सी अलग कथा तेणु ये हूँ गोटे संस्कार भित्तिक कथा आकु अनेक लोक ग्रहण करि पारिबेनि हठात आमर ओडिशा जड़े माँ अच्छा ऋतुपर्णा सी तर स्वामी चली जाइछन्ति से 8 दिन नहीं 12 दिन से पाली थिले काच सिंदूर तापर से काच नाई सिंदूर नाई शाढ़ी पिंधुंट बुलुंट एबे भी आमे जो डाकिले से भी आसुचंती जड़े बाग्मी माँ से विभिन्न कार्य निशा निवारण इत्यादि से कार्य कर पचारे कहीं मु तो काच सिंदूर नाउची कहीं मोर तो किसी खराब होने एमती कि आम आश्रम सभारे केते जन पतिवारा माँ को डाकी निज हाथरू शंखा खोली से पिंधे जे पिंड समाज विप्लव कर जो माने पिंधि चंदी कहीं से तो किसी क्षति हो तेणु सज्जन माँ सब बड़े माँ ये जो माँ बोली गोटे शब्द आप कहते म युक्त आ आम जो पाठ पढ़ुलु आम जीवन पाठ सब आरंभ हो इंग्राजी मीडियम नुहे चाटशाली मो पाठ आरंभ होता मोर शिक्षा गुरु मधुसूदन कर मो हाथ धरी 3टी सुन शिखई ब्रह्मा विष्णु महेश तापर लिखई देइथिले माँ से दिन आम माँ क्या कहती बो क्या कहते आम कि जान मातृभूमि भारत वंदे उत्कल जननी यही बालेश्वर माटीर संगीत वंदे उत्कल जननी तेणु उत्कल हूँ आमर माँ भारत हूँ आमर माँ वंदे मातरम हूँ आमर स्लोगान तेरे सज्जन जिते माँ बोली आम गोटे अक्षर चिन्हलु आम चिंता कलु से किए मुक्त आ समान माँ आम एठी जेते बसीचे समस्तंकर मस्तिष्क अच्छी मथा नथिबा मुंड नथिबा मनुष्य कई ना
तापरे पहाड़ पर्वत वृक्ष तरु तृण लता पशु पक्षी आपण मन पकांतु मुंडटा कहार नाही पर्वत शिखरटा होती पर्वतर मुंड गछर उपरटा होती से मध्य तार माँ गछर मूलटा भी तार माँ तेणु गीतार कहते ऊर्ध्वमूलम मदसा तेबे जेउठी मस्तिष्क रही बा मथा रही बा मुंड रही से होची म आ कहिले एमिति गोटे स्थान कोठी नाही ये पृथ्वी रे भी नाही जेउठी आदित्य नामहं विष्णु ज्योति सांग्र विरंसवा जेउठी सूर्यंकर स्थान नाही हेई पारे एथि हमर राति आउ कोठी दिन हेई पारे किंतु सूर्य निश्चय रही एवं आ कहिले आत्मीय सोजन आ कहिले आत्मा धरा जाऊ आमे आत्मा को विश्वास करिबो तेबे से जो धर्मर मनीष हो तार परिवार निश्चय अछि आत्मीय सोजन जेउठी आत्मीयता अछि बा निजर भली भल पाइबाटा अछि से होची आत्मीय सोजनर परिवार तेणु माँ कहिले मस्तिष्क मस्तिष्क भीतर कौन था बुद्धि विवेक ज्ञान ये तीनटा जिनिस को छाड़ीदेले सी जब मनीषटी थी से पागल होकर नगड़ा मुगड़ा होकर रास्ता बोलुथ ना मुर्दा रही से भागवत कहगले बुद्धि विवेक ज्ञान बले कोरोना भली गोटे महामारी आसिला आम तो अनेक मंदिर अनेक कथा करू किंतु यही बुद्धि विवेक ज्ञान द्वारा तैयारी हला मेडिसिन यही मेडिसिन को जो माने अप्लाई कले रोगी मान को पाकरे से माने हुएत केतक मरले कि अनेक बंचिले तेबे महाकाल रूपी मृत्यु भली विभीषिकारु शेष पर्यंत बंचेबा पाई रक्षा करबा पाई जो माने आप्राणे चेष्टा करती सेमान होचंती डॉक्टर महाकाली होचली चिकित्सालय डॉक्टर माने होचंती तार सेवक तेणु सज्जन बुद्धि विवेक ज्ञान पाई आदि एठी चली शिशु चिकित्सा कोड़ी चली गाइनिंग चिकित्सा कोड़ी चलती ऑर्थोपेडिक कोड़ी कौन मेडिसिन तार मूलटा कौटी ता मूलटा ये मुंडरू बाहर बुद्धि विवेक और ज्ञान ये तीनोटी जिनिस जत आम पाखे कम हो जाए
ସେତେବେଳେ ଆମର ମଣିଷ ପଣିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ମା କହୁ ପୁଣି ବୋଉ ବି କହୁ। ବୋଉଟି କଣ? ବ ଓକାର ଉ। ବୋ କହିଲେ ଓଂମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ବରେ ଓକାର, ଓକାର ହଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, ବ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ସେଇ ବଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜୀବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ବରେ ବାୟୁ, ସେ ବାୟୁଟା ନିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ବରୁଣ, ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବ କହିଲେ ବସୁଦ୍ଧା, ଏଇ ବସୁଦ୍ଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ ଖାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ। ବ କହିଲେ ବ୍ୟାମ ବା ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗଣିତ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ବଟି କେତେ ବିରାଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ମଣିଷମାନେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ମମି ଡାକେ, ଦାଦି ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା ଆଉ ବୋଉ ଶବ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ। ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଧାମ ବ୍ରହ୍ମ। ସକଳ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସୈନିକ, ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଜଗିଛି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଜଣେ କୃଷକ, ସେ ବିଲରେ ହଳ ବୁଲଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲଉଛି କି ହଳ ବୁଲଉଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଦବା ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ହବ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ବି କରୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ଜପ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ, ସବୁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କର୍ମବୀର ପାଇଁ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କର୍ମବୀର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ କର୍ମୀ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ରୋଗୀକି ଚିକିତ୍ସା କରିବ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପିବ? ହଁ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତାର ସେ ଜପ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରି ହବ ଓମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରଣ ମାମନୁଷ୍ମ। ଯଦି ଓମ୍ ଓମ୍ କହି ତମେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲ, ତାହେଲେ ବି ସଂସାରରେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଓମ୍ଟା କେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ। ଆପଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ଓମ୍ କହି ଆପଣ ସବୁକୁ, ସେ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ ବା ମେଡିକାଲ ହଉ ବା ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ହଉ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, କେବଳ ଓମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଉ। ଏବଂ ଉ କହିଲେ
आपण माने केवल गोटे कथा जानतु ऊ कहले स्थिति ऊ कहले कर्म ऊ कहले बंचिबार कला आमर रविन्द्र कौन रवि शंकर कहते आक्ट ऑफ लिविंग से कौन से ऊ तेणु ऊ हूँ आमर कर्म तेणु सज्जन ये ऊटी को नहीं ये दुनिया रे सब किछि चली तेणु माँ बो आमे तो सही कथा को भूली जाई आज आमर पिला मानकर जन्मदिन रे आमे दीप प्रज्वलन करी मोहम्बती जालुचु जो संस्कृति को पराधीन संस्कृति को विदाय दे ये भारत वर्ष रे बालेश्वर बाघा जटी कठारू आरंभ करी फकीर मोहन केन्दुझर धरणीधर केते लोक जे बलि दान करिसंती बलि पाइसंती केते फांसी खुंटरे झुली पड़िसंती चाकी खुंटिया इत्यादि इत्यादि अच्छा कहतु सज्जन कहापई से माने संग्राम करुले विदेशी शासन विरुद्ध रे आमे तो ताकू विदाय देले जदि आमे विदाय देलु तापर आमे ताकू विदाय देलु बोली कोन सी आमर नोडी से हेई कि रह किंतु से माने दीप लगेबेनी किंतु आमे मोहम्बती जालिबु एटा केउ संस्कृतिर कथा से माने बेलून लगेबे आमे ताको देखा देखी बेलून लगेबु आउ मोहम्बती जालिबु तापरे केक काटिबु पिला हाथ रे छुरी देगिरी कहबू जे केक काट ता माने बाप माँ पिला भितरे बर्डर करिया पई छुरी एई माने प्रथम धरे एवं आमे बेलून फटेलु से शब्द पिला मने रखिला कि न मने रखिला ए ठोठा ढोढ़ा बंदूक बम से पिला पड़ी फुटे सेतले बापा अबा कहीं बसी थे को बाबा पाखु जी ना को ज्योतिष पाखु जी तेणु बालेश्वर माटी हूँ पालांचल साहित्यर माटी ये नाट्यांचल माटी ये माटी रे अनेक पालाकार माने मध्य आज भी पाला गायन करुछन तेणु आम संस्कृति आमको शिखई पिलार जन्मदिन रे 21 सत्यनारायण पूजा कर शिरिणी भोग बंटन कर केक कहीं काटिबा आमर जेते पिठा अच्छी इंग्रेज माने के से पिठा ना जानी आमर ये बर्तमान आम चकुली पिठा खाई रही चकुली पिठा पोड़ पिठा मंडा पिठा काकरा पिठा केते छुचु पत्र पिठा पुली सुपुली ये सब ना इंग्रेज मान जानी तेणु आमे तांको केक को काटबू कहीं से दुकानी भाई की कहूना भाई मोर काली छुआर जन्मदिन हम तुम गोटे छेना पोड़ मत दब से पैसा गोटे छेना पोड़ दब ओडिशार छेना पोड़ नयागढ़ छेना पोड़ केन्द्रापड़ार रसावली बालेश्वर गजा भद्रकर पालुओ लडू एवं केन्दुझर कपूर केली भुवनेश्वर कोरा एवं पुरीर गजा एटा कौन आउ गोटे कौन कह फेणी ना कौन तेणु यही भाव आम ओडिशा रे एते कथा थाई आमे केक काटबू बेलून फटेबू छुरी धरेबू यही हूँ आमर कथा ताले पिला को खराब करने बाप माँ आग प्रथम दायी जो कथा कहते आमर बाबू रविन्द्र कुमार
बलिया जो कथा को भल पाए मुझे भल पाए स्वतंत्र कौन किसी करुच्ची जहाँ आम भितर अच्छे से मुझे माने आउ थे उज्जीवित करने को चेष्टा कर वैकुंठ समा अटे से आमे वैकुंठ जावाई मंदिर करूँ अमुक करूँ समुक करूँ किंतु आम परिवार भितर क्या सहित कहार संपर्क ना स्वामी स्त्री तार किसी माने संबंध थी केमिति माने विभ्राट होता न कहवा भल आम पाखे बहुत डायरी अच्छी तेरे जहा हो आज 3 दिनिया यही महान कार्यक्रम प्रथम दिन आम माँ को पूजा करूँ ये बहुत बड़ कथा आमर गोटे माँ ये तो गला आम जन्मदात्री माँ आउ गोटे माँ सब रास्तार बुलूचंदी से होउचंदी माने गोमाता आमे क्षीर खाइबू दही खाइबू छेना खाइबू घी खाइबू घर बगीचार होम करूँ किंतु गाई रहा गोटे गुहाल आम आज करूना हजार हजार नुहे लक्ष लक्ष गाई प्रत्येक दिन ओडिशा रु चालान होती केवल हणा खाइकी हणा खाइबे हिंदू माने ताको विक्रय करुछन्ति पुणी एमिति देखागला हिंदू माने गोमांस को आनी छेली मांस मिसई मध्य लोक विक्रय कर दुख कौन थी आपण मान निजे कह अरे तांकर से हाणिबे कि कौन करेंगे आम कहीं से कथार कहीं कथा तमें कहीं कर तेणु गोटे माँ हूँ गोमाता आउ गोटे माँ हूँ माटी माँ ये बालेश्वर कवि लिखि रघुनाथ पंडा नाट्यकार माटी माँ अंग सुना धान जड़े मणि हीरा माटी माँ सुना धान आम पिलादिने आम पाठ पढ़ला बेले गोटे धान कटा छुट्टी हुए आम बाबू धान कटा तो 8 दिन खंडे जाऊ धान कटा छुट्टी कौन गोटे एबे ताकू कहउछनी ग्रीष्म छुट्टी सेतबेले आम पिलादिने शुणिलु एटा हूँ धान कटा छुट्टी ताकू एतबेले आम पचारि जो बुझिलु धान कटा पे कौन पिला माने धान काटिबे सी आमको बुझाइथिले ओडिशार बालेश्वर जिले में चाष जमी बहुत धान फसल बहुत तेणु पिला माने मध्य बाप मां को धान कटारे साहाय्य कर कि आजिकल से धान कटा छुट्टी कहीं हम आज तो चाउल आम घरे पहुँचला से चाउल पहुँचू आम घरे से चाउल को कौन सरकार छुट्टी कर रकत पानी करी निगाड़ी देऊ जगत हिते श्रम करई रकत पानी करी निगाड़ी देऊ जगत हिते श्रम करई सेई चाषी भाई मानकर धान से गोटे चाउल सेठू चाउल है आई चाउल आमको दिया हो तो जहाँ भी हेले कृषक होउचंदी महालक्ष्मी प्रतीक कौन
शिक्षक मान होउचंदी महासरस्वती पटे चिकित्सक मान होउचंदी महाकालींकर सेवक सैनिक माने पुलिस बाहिनी एमाने महादुर्गांकर प्रतीक। तेणु सज्जन आज पवित्र संध्यारे से कथा सब आमे मने रखिबा। एत बहुत कथा लिखिछन बाबू, किंतु एते कथा कहिबा पवन कोन एमती आसिलानी। तेणु आपण मान सब प्रसाद प्रसाद के पाइक घर को जीवे। तेबे यही देखंतु आज गोटे बजेट सेशन आम ओडिशा रे हैला। से जो सरकार हो गवर्नर कहले जय जगन्नाथ, मु टीवी रे देखुथि से जय जगन्नाथ कहले ये आमर जी हेचन निर्वाचित प्रतिनिधि माने बोले बीजेपी रो एमान कहले जय। अच्छा कांग्रेस जने वरिष्ठ नेता का ना कहूनी से कहले कहीं तुम श्रीराम कहल जय जगन्नाथ कहीं कहलनी। ए जय जगन्नाथ गवर्नर कहले। अच्छा राम किए जगन्नाथ किए? जगन्नाथ को राम को नहीं तुम राजनीति भितर पुरैल कहीं तुम किसी न कही जय भारत बोली कहूना। ये कथा मु कहू नहीं एणु गले सबू आम एसेम्बली जिते विरोधी दल शासक दल गवर्नर पर्यंत गोटे पत्र लिखि छाड़ी आपण मैंने जय भारत कहूना, जय उत्कल कहूना। आउ जदि जय जगन्नाथ कहला आउ जने जय राम श्रीराम कहला ताले कौन राम जी जगन्नाथ सी तुम्हें जो देशर प्रतिनिधि से देशर स्वाधीनता पाई जी संग्राम करी गुली खाई जीवन करते कौन कही ईश्वर अल्लाह तेरो ना सबको हे भगवान जय रघुपति भव राजा पतित पावन रघुपति राघव पतित पावन होउछन जगन्नाथ आ रघुपति होउछन राम सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ताले सेई माने ना सेई माने जदि कहले एटा गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र पुनी ये वंदना कहीं गाइले आमे ही गाऊ हौ सी पुणी गोटे गोलमालिया कथा हो मु चिठी देवी जहाँ हूँ हो। तेणु सज्जन धर्म को नहीं धर्म गोटे एमिति ओहो जय रघुपति राघव सज्जन ये हूँ धर्म प्रकृतर धर्म क्या कह जाए धर्म कहले सूर्य होउचंती धर्मदेव तांको बिना ये पृथ्वी रही पारिब नहीं। तेणु आपण माने प्रत्येक दिन सूर्य को नमस्कार करंतु एवं धर्म कहले समुद्र जदि समुद्र निकट अच्छी समुद्र को नमस्कार करंतु
ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ, ନଦ ନଦୀ ଝରଣାର ଜଳ ମଧ୍ୟ, ଆକାଶର ଯେଉଁ ମେଘ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦେବତା ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଧର୍ମ କହିଲେ ବସୁଧା, ଯଦି ଇଏ ମାଟି ଯଦି ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ କରୁନେ, ବୃକ୍ଷ କାଟୁଛେ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ତ? ଆଜି ଯେତେ ଉତ୍ତାପ ବଢୁଛି କାହା ପାଇଁ? ଗଛ କଟା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ସେତିକି ଲାଗୁନି। ଆମ କବିମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ନଦୀ ବନଗିରି ଭୀମକାନ୍ତ ଆମ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲିଖିଥିଲେ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ନୀଳା, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ନୀଳା, এই শিক্ষাবিদ অবিভক্ত বালেশ্বর যেতিকি বাবু মানে আপন মানে বসিছন্তি, আপন মানে নিজে চিন্তা করন্তু, 10টা কি 20টা মন্দির গড়িবা ঠিক না গোটিয়ে পাহাড় পর্বত প্রাকৃতিক জঙ্গলটিଏ রক্ষা করিবা সেইটা ঠিক? কোটা ঠিক? ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଔଷଧ ଦବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଝରଣା ଦବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଫଳ ଦବ, ଛାୟା ଦବ, କାଠ ଦବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦବ। ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ଦିର କଲେ, ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ ହବନି? 1000 ମନ୍ଦିର କାହିଁକି କରାହଉଛି? ଆରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ଜୀବନ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ପଥର ତିଆରି ମନ୍ଦିରରେ ଫଳମୂଳ ଆମର ଯେମିତି କଣ ଏଇଟା ଗୁଡ ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ଭୋଗ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା ଭଲ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି କଦଳୀ। ଏଠି ଯୋଉ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱନାଥ, କୁଶଳେଶ୍ୱର, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଏମିତି ସବୁ ଭୋଗ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆ ଖାଉଛୁ କି? ସେଠି କ୍ଷୀର ଆମେ ଢାଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଅଛି, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦଉଛୁ, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ, କେହି ବି ଜମା ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟ ଜୋର ଦଉଛୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଜଳେଇଲୁ, ଏଠି ମା ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ଏଠି ଆମେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନାଭି ଚକ୍ର, ଏ ନାଭି ଚକ୍ର ସହିତ ମାର ସମ୍ପର୍କ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ এই নাভি চক্র সহিত থাকে, তাহলে এটি কোন আমি দৌছু? চরস, বাউল, সুগার, গঞ্জেই
ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅନେକ ଏବେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ, ଆପଣ ଇଏ ସବୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ କଥା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଶିଖେଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଜି କାହିଁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ରାମ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପଞ୍ଚବଟୀକି ଖୋଜିବେ, ସେଠି ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେଠି ଯୋଉ ବାବାଜୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ୟ ଦିବ୍ୟର ଚିନ୍ତା ମନେ। ଆରେ ପଢୁଛ ତମେ, ସେ କାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ହଉ ପୀତାମ୍ବରା କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜଉଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଂଶୀଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ବାଉଁଶରେ। ବାଉଁଶ ଗଛ କାହିଁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମେ କେବଳ ଧର୍ମ ନାମରେ ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଉ। ଯଦି ବି ଆମର ଧର୍ମ ଆମେ କହୁଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ମତବାଦ ଆଜି ପୁରି ରହିଛି। କେହି କାହାରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ପବନ ରହିବ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ, ମାଟି ରହିବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ କିଛି ରହିବନି। ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ, ପୃଥିବୀ ରହିବ ତ? ଯଦି ପୃଥିବୀ ନ ରହିବ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ଯେମିତିକିରି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କୋଉ ଧର୍ମଟି ରହିବ। ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଓମ୍ କହିପାରିବୁ ନା ଇସଲାମ ଭାଇମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଓ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ମି ବୋଲି କହିପାରିବେ, କି ଇଏ ଶିଖ ମାନେ ବାହେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ଆଉ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ ପବନଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପବନ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ବହିବିନି। ଆମର ପୁରାଣର କଥା କେମିତି? ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଜ୍ରପାତ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରପାତରେ, ପୁରାଣର କଥା, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମୃତବତ ହେଇକି ପଡିଗଲେ, ମରିନାହାନ୍ତି, ମୃତବତ ହେଇ ପଡିଗଲେ, ସେ କାହିଁ ପଇଲେ? ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ମତେ ଭୋକ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସିଏ କଣ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ କହେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ବା ତାକୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଦିଆଏ? ସେ ମାତୃସ୍ତନରୁ କି ଗୋମାତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ସେ ବଢିছে। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ।
ସେଇ କଥାକୁ ଆମ ପୁରାଣକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମାଇ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି। ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ତ ମା ତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ରକ୍ତିମା ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ରୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ତୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମାଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକର। ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଶିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭାତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁପାରିବ, ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଥା। ଆମର ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିଷ୍ଟ୍ୱଂ ପ୍ରପିତା ନମୋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱା ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଭ କହିଲେ ଭବ ବା ପୃଥିବୀ, ଗ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସେ ବୁଲୁଛି, ବା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ବହୁଛି ବା, ଆଉ ନ କହିଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଧନରେ ଧନୀ ହୁଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ତମ ଭିତରେ ରହୁ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ଏଇ କଥାରୁ କଥା ଶେଷ କରିବା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବଜ୍ରପାତ କଲେ, କହିଲେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା କଣ? ସେ ବଜ୍ରପାତରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପବନ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ବାୟୁପୁତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ବଇଛୁ କୋଉ ପୁଅ କି? ଆମେ ସବୁ ତ ସେ ବାୟୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପବନଟା ନଗଲେ କୋଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାୟୁପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ସେ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ହଉଛି କଥା, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2 ମିନିଟ୍, 2.5 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଲେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଗଲା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରಂ ପରମଂ ଭବା ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ଆଦିଦେବଂ ଭଜଂ ବିଭୁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ? କାରଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପବନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ଆଦେଶ କଲେ, ପବନ
ତୁମେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅ, ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେବେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ପୁଣି ପବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ଯୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହବ ସେଦିନ ପ୍ରଳୟ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସବୁ କଥା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ। ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ପଦ ପଢି କଥା ଶେଷ କରିବା। ପବନ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ବଳି ଆସିକର ଘରେ ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରବାହିତ, ମୋ ସମୟଟା ଇଏ ବର୍ଷା କାଳ, ମୁଁ ଆସିବି କେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା, କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା, କେତେବେଳେ ଧୀର, ଏମିତି ଆସିବି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ କଥା ସାରିବା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ କିବା ଜଳେ অথবা হৃদয় যেবে ন পারে ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଜଳକୁ ନମସ୍କାର କର, ଅଗ୍ନିକୁ ନମସ୍କାର କର, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା କର। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅତିଥି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି। ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରସାଦ, ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମୋ ମତରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଦରିଦ୍ର, ଅବହେଳିତ ମଣିଷକୁ ସେବା କର। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ସେବା। ତେଣୁ ଏଠି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି କେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ବା ଆଜି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କାଲିକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ, ଦରବାର କାବ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଭଳି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣେ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ବି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହେଇ ରହିଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର, ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ये ଯଦୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲଟି ପାଇଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ କଥା। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବି, ଅନେକ ଐତିହାସିକ, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ହେବେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜିଲ୍ଲା ବା ସହର କହିଲେ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି 2 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କଥା। ସେ ଭଦ୍ରକ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର, ଏମିତି ସବୁ, ଏ ସବୁ କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ
সেই ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ମଣିଷ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡ ହେବ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ସବୁଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋର କଣ୍ଠରେ ଆଉ ସ୍ୱାଦୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ବସିକିରି କ'ଣ କହିବି କି କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରି ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ପଳେଇବି, ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଣି ବି ଏକତ୍ର ହେବା। ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କହିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ମାତୃପୂଜନଟି ଆଜି ହେଲା। ସେଇଭଳି କାଲିକି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ଇଏ ମଞ୍ଚରେ କେହି ନାଚିବନି, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହଲୁଛି, ତାମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ପକେଇବ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ବସିକିରି ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ କର, କାଲି ସବୁ ସେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବରଂ ନାଚିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि Thank you.
हरि